देश भर में बढ़ते विमानन संकट और लगातार रद्द हो रहे उड़ानों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस स्थिति को आपदा बताया और कहा कि केंद्र सरकार जनता और देश की मुद्दों को नहीं बल्कि सिर्फ ईवीएम और वोट की चिंता में लगी हुई है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि एयरपोर्ट कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि पायलटों पर अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है, जबकि इस संकट से निपटने के लिए कोई ठोस वैकल्पिक योजना नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि कई उड़ानों का किराया बढ़ाकर 50,000 तक पहुंच गया है, जिससे आम यात्रियों पर भारी बोझ पड़ रहा है। एक दूल्हा दुल्हन तक अपनी शादी में नहीं पहुंच पाए। इसे उन्होंने गहरी चिंता का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की और कहा कि कम से कम आधी उड़ानें चालू की जाएं या फिर विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। उन्होंने एयरलाइंस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और यात्रियों से जरूरत पड़ने पर न्यायालय जाने की सलाह दी। साथ ही ममता बनर्जी ने भाजपा पर राष्ट्रीय नायकों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे नेताजी और अन्य महान व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते। सेशन देना चाहिए। I think the passengers can go to the court also for justice. Today, 150 years of Vande Mataram, Prime Minister Narendra Modi is going to initiate debate inside the parliament. Let him do it. You don't have any problem. But Vande Mataram के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है and जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा तक नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देशेर सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান হয়েছে। এবার আমি যাই। কি হয়েছে তাতে বিমান পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, গোটা দেশ জুড়ে এই পরিস্থিতি, যাত্রীদের এই রকম অবস্থা। একটু সরো, আমাকে সেটাই এয়ারপোর্টের আমাদের যে কর্মী অ্যাসোসিয়েশন বা কর্মীদের ইউনিয়ন আছে এবং এয়ারপোর্টের টোটাল ইউনিয়নটাই আমাদের আছে, তো সেটাই আমাকে বরুণরা বলছিল যে এখানে যাত্রীদের ভীষণ হয়রানি হচ্ছে এবং সারা ভারতবর্ষেই। আমার কথা হচ্ছে যদি কেউ এক্সট্রা চালায় বা এক্সট্রা প্রেশার পাইলটদের ওপরে দেয়, তার জন্য নিশ্চয়ই সিস্টেম করা উচিত। কিন্তু একটা লোক, আপনাদের যদি আমি সত্যি কথা বলি, কতগুলো জিনিস করবার আগে ভাবার দরকার আমি বিকল্পটা কি দিলাম, হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ। আমি একটা প্ল্যান স্টপ করে দিলাম, so what is the other option for public, for commoners? I'm feeling sad, and it's most unfortunate incident that without any planning all the maximum flight has been totally stopped, and now the fare rate, আমি কি করে জানবো বিজেপির প্রোগ্রামে আমি যাবো কি করে? এবার আপনারা আমাকে বলুন, এটা যদি ইম্পার্শিয়াল প্রোগ্রাম হতো আমি নিশ্চয়ই যেতাম, কিন্তু আমি বিজেপির প্রোগ্রামে কি করে যাব? আমি তো একটা পার্টি করি, আমার তো একটা ইডিওলজি আছে। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি, আমি সব বর্ণ সব জাতি সবাইকে সম্মান করি, কিন্তু যেখানে বিজেপি ডাইরেক্টলি ইনভলভ সেখানে আমি যাবো কি করে বলুন তো? যারা বলছে আমরা নেতাজিকে ঘৃণা করি, গান্ধীজিকে মানি না, আমি সেখানে যেতে পারবো না। আমার বাবা মা এই শিক্ষা আমায় দেয়নি, আমার বাংলার মাটি এই শিক্ষা দেয়নি, আমাদের টিচার্সরা এই শিক্ষা দেয়নি। বাংলাকে যারা অপমান আর অসম্মান করে, যারা বাংলা বিরোধী, তাদের সাথে আমি নেই। দিদি উত্তরবঙ্গে